अभिमन्यु सामंत सिंगार को कोटि कोटि प्रणाम। द्वितीय जुगान्तर सांस्कृतिक परिषद को भूमिष्ठ प्रणाम एवं समस्त कर्मकर्ता को भूमिष्ठ प्रणाम। मंचासीन विज्ञमान को भूमिष्ठ प्रणाम। मंच सम्मुख सब गुरुजी गुरुमा को भूमिष्ठ प्रणाम। ये कथाटा ये सब कथा हो गला बर्तमान खाइबार समय आसगला आपंकर औषध खाइबा समय ये सब कथा भितर अधिका बाट मुझे जापाऊनी गोटे अति भल कथा टे कौच जोटा के आम भितर कथाटा सत कथा राजबाई महांती सार जड़े थे आम स्त्री सौदामिनी महांती गुरुमा पुओटे कृष्णचंद्र महांती भल पाठ पढ़े टे शुण भल पाठ पढ़े ये पाठ पढ़ी एत जगह को एत उपरको पड़ेगा जे बाहर रहा सब पड़ला तो कलिकता गोटे बड़ कम चलला कलिकता रही से बेंगली जन को बाहर एमती हो शशुर घर पटिया गोटे कथा आसला से गाँव से जमीबाड़ी कहीं रखिच बापा बो कहीं रखिच इे नहीं आस कौन मिलूँ मास्टर थे रिटायर्ड हो गए अच्छी कहीं बस पड़े कलिकता आसू बुलाबुली करूँ गाड़ी मटर देखूँ देखिले हुए तो चलचंचल हम मन शशुर कहले बंगाली भाषा कहदे ये बापा के पुओ भी किसी कहीपारानी कारण स्त्री टी सेमतिया हाँ ठीक बोली नहीं आसुना इन कहला कहला कौन करे जो जहाँ भी हो आसिक बापा को कहले ए बापा आउ ये ना मैं पढ़ा चल कौन तू कौचु गाँ छाड़ी पढ़ेबी कौन गाँव आप चल चली गला बेलू आप स्टूडेंट मैंने लुचि जाऊँ सारा है कौन पचारे कोई पढ़े आप आगे कहीं ठिया हो ना आप जो ठिया होती पार्टी कर ये कौन मास्टर सब सब मास्टर ना कौन आप रिटायर्ड सारे कौन कौन मास्टर देखिए कहले नाई रे जहाँ अरे पिलाटा भल बाट को आसापी तो मुझे किसी भल भल ना आप चलते कलिकता चलू चलू तो ये गाँव गाँ फाइट रही चलते मुझे सब बुझाबुझी कर चलते कहीदेला सीना कि देखा गाँव सब तक जमी संपत्ति गाड़ी घर ये सब बिकी पुओ ये कलिकता गोटे बड़ जगह किणाला ये घर या बेस किसी दिन पर हठात कि गोटे फ्लाट किणागला जो कि बड़ बड़ लोक मैंने सब रोच 8 तला 9 तला कोठा ता भितर गोटे फ्लाट रहा 4-5 पोखरा घर ए स्वामी स्त्री समस्त रही बापा माँ गले से रही खाली बंदी होकर रही झरका बाड़ी जहाँ देखिले भाई ट्रेन जाऊँ देखागला सब ट्रेन गुड़िक आम जाऊँ लोक जाऊँ लोक नाम पिंपुड़ी गोटे स्त्री देखिए कहला ना तो चश्मा काढ़ी देखिले कि हम चश्मा पिंधिक देख मनीष बान जाऊँ मनीष एत तले आम एत उपर अच्छा हाँ देख लो पुओ आम के आउ के बाट कि उपरको जावाई जहाँ भी हो आम तो अच्छा बाबा कौन करवा पुओर गोटे ट्रांसफर आसीगला अमेरिका से पलैगला स्त्री को धरिक पलैगला बापा आपंकर तो स्टाइपेंड सॉरी पेंशन आसूची से पेंशन पैसा आप तो चलुँच मुझे देदेली घर फर होगा व्यस्त हबार किसी ना सब जिन पहुँचो आप पुओ बोहू एम नाती नातुणी ये सब छाड़ी चलीगले ये सारे आ गुरुमा ये रही से दिन रहा भाविले अरे आम कौन करुचे तो केड़े केड़े लोक रही ये कॉलेज बाहर को गला बेलू समस्त आमको आक्षेप करमको अनाऊँच समस्त पचार कौन आप कर मु टीचर थी एकदा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ डॉग किंग अरे अच्छा हो 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 ठीक अच्छे भल समस्त हसी दिखते मास्टर हसी दिखते समस्ते ऊपर सभा उपर महल नेता अच्छा तले गोटे बड़ बिजनेसमैन अच्छा तले तो आज कौन कौन सब चाकरी बाकरी कर लोक अच्छा बहुत पैसा वाला जगह से जगहटा एम थे अमेरिका पलैगला एम डिसाइड कले आम भी तीर्थ करने चल कुआड़े जाऊँ घर पर एडे बड़ घर को खोल देगी जीव जिनस पतर सब अच्छी कौन जिन अच्छी जेता नहीं गले आमर तो जिनस ये खाली कपड़ खाली खट खट तल टेकीदे किसी मिलनी आम खाली चाटुक रखीचे ना अच्छी कौन ता भर तो चोर आसो भंगामी कर नहीं कौन कर जहाँ तो भांगीदेव तेल पुओ कौन कह ना ना रुह आम जा तीर्थ करवा अच्छा स्वामी स्त्री भाविले हाँ आम सार आ गुरुमा भाविले आम जा तीर्थ कर सार भी हाँ मारे गुरुमा भी हाँ मारे कथा तीर्थ करने गाड़ी मटर ठीक है गोटे बस में बस तीर्थ करके आस तो कौन कर घर केमी छाड़ी सार कले
ତମେ ସିନା କହୁଛ ମୁଁ ମାଷ୍ଟରଟା ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ପ୍ଲାନଟା ଗୋଟେ କରିକି ଯିବି, ଦେଖିବ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧି ହବ ଦେଖିବ। ତମେ ଏକା କଥା ତମେ ସେମିତିଆ କରନି, ତମେ ଚାଲ ଚାବି ପକାଇ ଚାଲ। ନା ନା ଚାବି ପକା, ଚାବି ଖୋଲା ଖୋଲା କିନ୍ତୁ ରୁହ। କଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଯେ ସଦେହ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଏଠି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ବୋହୂ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଯାହା ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ ଚାପ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଖୋଲିଲେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଆସି ଦଣ୍ଡ ଦବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି। ଘର ଦୁଆର ମୋ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କହି 3-4ଟି ଚାବି ଯାହା ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦେଇ ସତରେ ଦେଖିଲା ଚୋର ପଳେଇ ଗଲେ। ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚୋରଟିଆ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଖୋଲା ଅଛି। 2 ଦିନ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଲା, ରାତିରେ ଆସି ଦେଖିଲା ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଆରେ ଇଏ କଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚିଲା, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚିଠିଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିଠିଟେ ପଢିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି କୁଚି ଆଚ୍ଛା ଶେଷ ଆଡକୁ ଦେଖିଲା ସତରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ବି ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଘଟିଛି। ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଛି, ସଭା ଉପର ମହଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 4-4ଟା ଗାଡି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅନେକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ତଳ ମହଲାରେ ଜଣେ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 5-7ଟି କୁକୁର, ସିଏ ବାହାରିକି ଆସିଲା ମାନେ ଘୋ ଘା କରିଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଚୋରଟି ଦେଖିଲା ଏମିତିଆ ହେଇଛି, 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସାର ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଦେଖିଲା ସବୁ ବି ସତ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଚୋର ବି ସେଠି କଣ କଲା ନା ଆଉ କରି ପଳେଇଗଲା। ସାର୍ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଘର ଖୋଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଅଛି, ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭାଇ ସଜ ତ କେହି କିଛି କରିନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତ ଖୋଲା ଅଛି, ସେମିତି ଅଛି। ହଁ ଏବେ ସହର, ଏଠି କିଏ କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତିନି, ଏଠି ଅସୁବିଧା କିଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ବେକାର ଚୋର ଆସିଥାନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସାର୍ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ତାতে ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ ସାର୍, ଇଏ କଣ? ଦେଖ ହେଇକି ଆସ, ଦେଖ କଣ ନା ଦେଖ ଆରେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ଟଙ୍କା, ଚିଠିଟେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଆ। ଦେଖିଛି ସାର୍, ଆପଣ ମତେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାବଦକୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଥୋଇକି ଯାଉଛି। ଚୋର ସିନା ଚାଲିଗଲା, ସାର୍ ଆଉ ମା ଗୁରୁମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲି। ଚୋର ବି ଲେଖିଛି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପଢିବାକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ସେ ଉପକୃତ ହବ। এইଥିଲା ସାରଙ୍କ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସବୁ ସାରି ସାରି ସାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାରି ସାରି ସାର ମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି 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 ପ୍ରଣାମ। ସାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡରୁ। ମୋର ଲମ୍ବଦର ସାରଙ୍କ କଥା ଅଛି ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ସେ ଦେଖିଲା ମାନେ କହିବେ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ ଏଇଟା, ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ତ ନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିଏ ଦେଇଛି? ଆରେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର ଲୁହ ପୋଛିବୁ ତ, ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମୋଚନ କରେ କିଏ? ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସାରେ। ତେଣୁ ସାରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ସମୟ ମୁଁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସଟା କେତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମର ଇଆଡେ ଯୁଗାନ୍ତର ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ବୟସ ବି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି 60 କି 70 କି 75 କି 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଢିଯିବ ଆମର, ଆମେ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏକାଠି ହଉଥିବା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ବଢୁଥିବ, ତାହେଲେ ବୟସ ବଢୁଥିବ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ।